Orang kata jangan. Jangan apa? Jangan salahkan fahamku kini. Jangan pergi tempat yang kau tak paham. Jangan pergi tempat orang kata berhantu. Jangan buat hal tapi kau detail. So, in this video, me and my friends will go to historical / abandoned / haunted place. Let's go. Oke, sekarang kami on the way ke tempat pertama. Somewhere Batu Lintang. Aku pun si familiar that place. Tapi aku rasa aku pernah pergi last time back in 2012 with my Australian and New Zealand friend. Tapi aku sih berseorangan. Betul tak? Betul. Sebab aku takut hantu and aku semua dikacau oleh some of the makhluk halus, kata orang. So that's why aku bawa expert yang pernah handle dalam bahagian mistik and paranormal. Alright, so my friend is at the back. Kami yang pada oleh kawan Habib Felix tadi. So I'm not the expert lah actually, tapi kami suka explore and this kind of mystic thing lah. So I want to know pasal Kubo Jepun tu. Actually, I went to this Kubo Jepun zaman, I think when I was 17 last time. We were very curious about everything. So we went there, tapi waktu malam. So now today, we'll go explore waktu siang. So this Kubo Jepun is actually what I heard yang macam sidak kelasi lah or pelaya. Sidak dari Jepun dihantar untuk menghantar makanan masa zaman pemerintahan Ying, betul kah? Kan, bukan pemerintahan Ying. It's actually Japanese surrender time. Kelak kami akan cerita lebih lagi bila kami sampai. So stay tuned. Okay, aku rasa perjalanan kita masih jauh. So kita buat camera trick. 1, 2, 3. Wah, ya. I like camera trick. Okay. Sekarang kita berada di Kubo Jepun kan? Yes. Ya, tadi dalam kereta aku sebut pasal army camp. Is it? Army camp, yes. Ya, salah. It's actually that opposite Batu Lintang. Yes. But actually we want to go to this Kubo another Jepun. area that I never know. Nampak macam scary dari luar. Pijam sekarang pukul berapa dah? 5:20. Okay, aku rasa sempatlah kita pergi discover sekejap. So let's go. Kau tak ada kewujudan like something like this dekat Batu Lintang? Si pernah tahu. This is the first time lah actually. Okay. By the way, before kita start tadi aku tengok anjingnya dari depan non pergi ke rumah orang. Mestinya bagi tahu owner. Ada orang. Nasib baik dia tidak berkunci. Nice. Jadi kami pun masuk ke kawasan Kubo Jepun untuk kami melawat ke apa? Yes, melawat. So beginilah rupanya dari entrance. Ada banyak tanda nama, batu nisan. Agak scary and interesting juga tengok memorial yang berusia hampir 100 tahun. Sebelum kami explore lebih lagi, kami tunduk hormat dulu. I don't know why, tapi expert suruh. So, okay. Aku rasa bunga tak masih fresh. Nya plastik ataupun real? Macam plastik. Nampak gayanya macam tempat perkumpulan ini dikonstruksi semula. Mungkin dibuat untuk nampak lagi tersusun, tapi yang pasti di bawah ada mayat geng-geng Naruto and Sasuke and Sakura, Tsunade also, Kakashi. What you guys see Tokneto is kubo-kubo sidak yang hantar makanan tadi. So this happened between 1942 to 1945. 81 of the Yaizu boy fishermen lost their lives in the call of their patriotic duty. Masa the massive counter attacks tadi by the Americans and the British, so had caused kekalahan yang sangat besar to Japanese army. These young Yaizu, they call it Yaizu fishermen, took up arms to help defend their country. So toklah sidaknya lah. Imagine kau berkhidmat sebagai remaja untuk negara, tapi kesudahannya meninggal di tempat orang. Your family don't know what happened to you. For that, I give 40 bravery point. Before I come here tadi, so aku mencari pasal tempat tu. So I found this video, paranormal crew yang pola sikit macam uji nyali kali. I don't know, dia letak satu macam recorder, letak dekat tanah, ada bunyi suara menjerit. Yes, very clear. So I don't think this is scary because it's more to like historical places. Of course, this one is Kubo. Betul Kubo kan? But at the same time, dia ada some of the writings semua kan, tell the story what happened here and then what happened to them. So adalah sedikit scary, tapi I can say it feels more like macam historical places. So I would give complete rating scary 1 over 10. Touring di Kubo ya dah habis. Now kita pergi ke tempat seterusnya. Let's go. Tepuk. Sekarang kami berada di tempat yang kedua. Rumah nurse berdepan dengan SGH.
This place kalau tengok dari luar, especially malam, looks very scary. Actually aku curious what is inside here, and then Nyapo sangat curious. Yes. Paksa kami pergi store. Because this is always my wish list to come here to check. And then aku dengar banyak juga orang pernah pergi store kan? Yes, correct. When was the last time you see people go here? I think last week. Ada nampak apa-apa sih? Bunyi-bunyian lah. And some people yang ada mata ketiga, memang ada barang lah. I don't know it's rumah ke apa, tapi there's a room memang ada orang ada case lah. So kalau kita akan pergi tengok room by room, if can lah. Kalau tangganya masih okay, maybe we can just explore sedikit lah. At least if you watch this video, you know what is happening inside. We do this so you don't have to. Jom. Jadi beginilah keadaan di dalam quarters Nurse Interbia ini. Berdasarkan apa yang ku nampak, macam this place ada orang pergi, and then not to say maintain, tapi looks very neat. Aku rasa ada orang selalu pergi store and then do something, but we don't know what is that something. As you can see there, ada this one aku rasa cartel kepada orang yang pernah diam store lah, because mereka kata this one is tempat nurse diam last time. So I just explore like, ada feel something sih. A bit lah. Ini sejuk gila. Ya, sejuk kok. Kan surprisingly cold. Ya. Surprisingly cold in this. Dekat luar sangat panas. Seriously aku basah. Berdasarkan info yang ku jumpa di internet, quarters nurse ini dibina pada awal tahun 1940 and dibiarkan ditinggalkan pada tahun 2018. Tapi ku rasa macam awal tahun 2000 memang dah jadi rumah tu. We notice bila kamera masuk, we notice a few of the trees yang diikat dengan tali merah. So we don't know the reason why. Maybe some of you tahu. Boleh letak di komen lah. Yes. But for safety reason, kami semua kacau lah. Yeah. Of course we don't want to kacau. Kita ada benar lah. Ya, betul. Dulu masa zaman sekolah, aku selalu limpas this area and nampak very scary dari luar. Selepas kami habis explore di tingkat bawah, kami pun naik ke atas untuk tengok apa yang ada dekat atas. I think the room masih macam still looks good. It's not looking that bad juga. The tile masih okay. Cuma hanya kotor. I think mostly pelawar tinggal lepas. So all these things as you can see semua tai-tai pelawar lah. Dikabarkan one of this room ada nurse gantung diri. You don't know what is the reason and I don't know if it's true or not. Berdasarkan cerita orang setempat yang kata macam lah. So what of this room? Not here. Apa ya? Room yang kepada ya. Oh, okay. So the room yang orang apa tadi bunuh diri? Yeah. It's not here. Not here. Let's go cari. Bukan situ. So is it this block atau ada block lain lagi? Maybe ada block lain ya. So kami mencari di mana bilik nurse tersebut, and then kami masyarakat kami dah habis explore the building, rumah college sama quarters nurse. Yes, quarters nurse. Quite scary juga lah. Do you feel anything ke vibe? Sejuk ke apa ke? Sejuk je lah. I don't know if malam. Okay lah. At least you can see POV waktu siang. If you takut tengok hantu malam kan, this is siang. Okay, jom kita pergi ke the next destination. Selesai sudah eksplorasi di quarters nurse. Untuk rating scariness aku beri 5/10. Medium level scary. Sekarang kita pergi ke tempat seterusnya yang paling scary, yaitu kami berada di tempat yang ketiga for this video. This place dipilih sebabnya went viral for few months ago, kan? I think awal bulan. Ya, coba kau beritahu briefly lah what happened actually. This house already macam dah lama dah kosong lah. I think since September 2021, sorry. COVID time lah. COVID time. COVID times. Okay, siapa yang dekat situ and then what is happening? So this uncle, Chinese uncle, umur I think around 60 plus. Dia memang jenis yang pendiam. And then si bergaul dengan orang yang memang seorang-seorang je. So that one night, kayaknya pass away tanpa kami kejiran tahu. Saya dah bau. Yes. No bau bangkai. Walaupun kami orang sangat dekat dengannya, memang saya dah bau apa-apa. So we never notice something pelik. Until one day, macam baju saya angkat. Apa lagi rumputnya makin panjang. Sebabnya jenis yang sangat saya suka semak. So basically, pass away dalam 2021. Sekarang 2025, rumah tu dah ditinggalkan kosong. Betul. Okay, and then until recently, what happened? Coba kita tahu mereka, what is happening recently? I think June, hujung bulan. Abang balik kampung.
And then suddenly, balas sampai kucing, tiba-tiba ada lampu. For 4 years plus, Yes. ada orang tiba-tiba ada lampu. Ada lampu. Baik. Okay, so that's why. And then, Okay, so pelik lah kan tiba-tiba after like few years rumah si berlampu tiba-tiba ada lampu. Mula-mula memang butik lah. Like, tiba-tiba apa ada lampu. Then I notice, then I jalan lah pergi sebelah to check whether ada rumah yang kena buka ke apa kah. So memang macam ada penceroboh lah masuk. so suspek pertama ialah penceroboh lah. Ya, Saya betul. penceroboh apa? Tapi macam ni aje lah. Until now saya lagi lupa macam ada orang cuma macam masuk. Yalah, tapi it's a weird thing. Still is a weird thing. Yeah. Because yang dah lama kesamkan tiba-tiba ada lampu. Yes. And then maybe ada, I don't know, something inside. Now, let's explore this house. Yeah. Let's go. Memandangkan rumah uncle ini dah usang, gate pun karat, roboh lagi. Sekarang dah buang gate-nya. Kawan aku yang prihatin ini pun beli kunci baru. Takut ada penceroboh masuk, isap gam ataupun buat benda yang tidak baik. Aku rasa dah boleh kok dapat anugerah jiran yang prihatin. Kadang-kadang mereka gotong royong, potong rumput, kemas sikit-sikit this area. So for extra information, radio station ada call-nya untuk share the story. Dia pun ada share di social media untuk share the story. Tapi Very- have to be careful this one. Pintunya agak Cabaran pertama kami ialah buka pintu grill yang karat ini. Perlu berhati-hati, kecil hati uncle nanti kami rosakkan grillnya. Hello uncle. Wow. Damn. Oh shit, how ah? Okay, dah. Okay. So aku just biar. Ya just biar. Finally, grill dah dibuka. Mari kita lihat apa yang ada di dalam rumah. Okay, cameraman masuk lo. In case you wondering, mana family member yang sepatutnya uruskan rumah ini? Berdasarkan info yang kami dapat, family member uncle ini mungkin tidak tinggal di Malaysia lagi. Atau mungkin tiada di Kuching, Sarawak. Mungkin juga mereka tak peduli pasal uncle ini, ataupun uncle ini sendiri memilih untuk bersendiri. Okay, masa kau masuk kan memang like this kah condition rumah? At first dulu masa polis nyasik macam tu. So bila bila dia cek ceroboh tu dah teruk gila dah rupa condition. It's not like this. I have the video before So yang basically all these thing memang bekas tok lah. Plastik tok. plastic yes. Sampah tok. But all this thing tu memang kena kacau lah. Who is it, huh? As you can see, this uncle banyak orang question this thing. Yang jenis yang menyimpan this kind of thing. The kotak Colgate, OCD kan? Macam OCD sih. I can see macam hoarding. You know, orang tua selalu hoarding kan. Simpan this thing banyak-banyak. Okay, this one, another one. Untuk menceritakan Ui. last rotinya 021. Seriously, 021. You think this roti still good kah? Nah, masuk angin lah aku rasa. Dah masuk angin lah, I think. Ya, expired 021. Ya, masuk angin dah. I want to touch lah. Touch. So, this is the kitchen. Wow. Damn. Ada orang ingatkan ada penceroboh atau pendatang asing di dalam situ? I don't think so. Okay. As you can see here, masih kotor. The periuk pun masih macam tu. Zoom in the periuk, nothing. And then, Pepsodent. Masih ada. yeah. Baru beli aku rasa. I don't think want to open this. I think this time, telur dah Okay. busuk, aku rasa. Hah? Because kan dah tutup. Oh, ya, switch. ya. Okay, so tell stories. The day that I went in here kan, that time masih ada lampu, kan masih ada current, electric. Okay. So kami orang nunggu SEB tu datang. Bukan putus hanya just Potong kan. cabut je. Oh, okay. Actually masih ada electric. But now today I think I don't want to see the condition. Coba buka. Or, Cameraman tengok. yeah, see. Oh, okay. Now rupanya dah lain. But before that, emang telur yang masih bagus lah. Yep, telurnya masih bagus. I don't know what is this in here. I don't want to open. Tapi memang orang zaman dulu marit lah, pakai Axion lah, apalah. Bau. This is the bilik. I think it's the storeroom. Kamera jumpa satu surat ditulis oleh mendiang kepada adiknya. Dia bagi balik duit RM10,000 sebab dia tidak mahu duit tersebut. Very complicated case and still a mystery. What really happened to him until he chose to live this life? You see, Jurutura, he was an engineer. It's all about
engineering things here. So all this stuff memang saya dah dikacau ke orang lah. Memang saya tadi Saya kacau memang all this pasti like this. Yep. Kenapa kau? What happened? What happened to you? Say something. Suspicious betul kau kucing. I think you know something. You guys hear anything? Ada apa-apa kan? You didn't hear anything? Ada apa-apa kan? Morris. Alert sikit Morris. You didn't hear anything? Both of you dengar apa-apa? Sedang. Ada pergerakan saya tadi. The fuck? Yeah. Shit. Yeah, from here. Ada apa? Pergerakan. Like Bunyi like Tapi bunyi tadi step, macam footstep. Tapi tadi macam ada aku dengar something tapi not footstep. Dua kali footstep. Not footstep aku dengar tadi. This is the shoe. Kesian kan? Selepas kami habis explore di tingkat bawah, kami pun naik ke tingkat atas untuk tengok tempat mayat dijumpai. Kita izin apa-apa yang tinggal stop. Okay, so where is the room yang you guys jumpa body? Yeah, this is the room. That is the room. Yep. This is the tempat uncle. On the bed pun. Tadi hitam. Wow. As you can see, inilah bekas mayat uncle yang lebih setahun terbiar. Sangat bersepah bilik. Kami suspek memang ada orang ceroboh masuk untuk curi barang. And they don't know ada bekas mayat di bawah katil. A few people yang ada boleh sense always notice ada benda dekat luar this veranda. This veranda, this room, this veranda. So this one connected to you guys punya Betul. sebelah ya. Yes. Okay, untuk tempat terakhir kita buat something special. Kita akan letakkan kamera tu for the whole night. And then yang akan record for the whole night. And then I don't know that yang akan tangkap apa, but if ada bunyi ke apa, then Yes. it would catch lah this one. So this is action camera by Mr. 360 Gopes. You can get it in the link below. Okay, tapi sekarang kami di bilik yang you said. Ada orang selalu nampak terlibat lah luar bilik tu. Maksudnya this bilik macam ada something jugalah. Because bilik tu and this yang kosong very bersih. Ya, Sangat bersih. surprisingly bersih. Ada spider web apa semua. It's weird. So that's why I hope this camera can get some break and then tomorrow kami akan review. We will put in the middle lah to be supaya boleh masuk semua everything. Boleh? Kami set up kamera untuk showtime malam ini. Hopefully kami dapat tangkap something. So, see you tomorrow. Keesokan harinya, aku ke library untuk review footage supaya tak ada gangguan bunyi. Noise cancellation on, headphone on, dan inilah bunyi yang aku jumpa yang aku rasa agak pelik. Korang nilaikanlah sendiri.